Toyota Corolla Verso soли барориш 2006 ماشین وگان می باشد. نمود بیرنه ماشین حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکتر پاکت، سنتر زمک، коробкаш механике. Mana multirol, röloş lift, pробег, калиташ, mana stop start калиташ, пробегаш 242,000 километр пробег. Mana holti saloni moshin. Holti saloni qafoyi moshin do'stlar. Salonosh bisyor dar yak holati خوب. Motor 1.8 so'zishvorish benzin. Расходаш 8 litr va 100 km megada. Mana holti motori moshin. Narxi moshin 86,000 so'm با savdo meshavad. Telefon baroy ma'lumot 92 826 59 00. Do'stlar aziz, Opel Vectra Caravana. Soли барориш 2005. Mana namudi bernay moshin. Mana namud az qafoyi moshin. Hozir az daxili salon baroy shoma ma'lumot mediyim. Daxili salon mana 2 elektropaket, senter zamok, oyna chosh elektronika, коробкаш механик. CD player دارد، مانیتور، پرابگش 191,000 کیلومتر پرابگ. مولتیرول، رولوش لیفت. حالت سالن ماشین. حالت سالن قفای ماشین. اولی سیدینو مدخی روی کشوی زمانوی کشیدگی. این شترکای قفاش. Motor düydü, eketek, sözleşveriş benzin. Raskhod çanta? Raskhodaş 8 litr ki 100 km megada. Yani holti motori moshin. Narxi moshin 55,000 so'm با savdo meshavad. Telefon baroy ma'lumot 92 839 05 37. Opel Vectra soли барориш 99. Sotkаш budaси. Mana namud az qafoyi moshin. Hozir az daxili salon baroy shoma ma'lumot mediyim. Daxili salon 2 elektropaket, коробкаш механика و اینجا CD player دارد. پرابگش 427,000 کیلومتر پرابگ. حالت سالن ماشین. حالت سالن قفای ماشین. Motor 1.6 eketek, sözleşveriş gaz benzin. Raskhod çand tako? 8 litr gaz ya benzin? Gaz kedi çi? Gaz kedi 10 litraş kedi 110 km megada. Benzin kedi 8 litr kedi 100 km megada. Do'ston, این حالت موتوری ماشین. نرخ ماشین 40,000 so'm با savdo meshavad. Telefon baroy ma'lumot 92 714 04 44. Opel hatchback soли barorish 95. Namudi bernay moshin.
намуд аз қафои мошин 4 балонош нав гусосиам. Чашка оли задагӣ вари тосагиош нест. Сентр замок дӯстон. Дохили салон коробкаш механика ва ин CD плеер дорад. Пробег 271,000 километр пробег. Ҳуҷҷатош 1 сол не, на? Ин ҳолати салони мошин. Ин ҳолати салони қафои мошин, дӯстони азиз. мотор 1.6 прасой сӯзишвориш газ бензин. Расход чандта газ киди? 10 та кити 110 та мегардад. 10 та газ ки 110 км мегардад. Густосиям? Бензин ҳар душам. Газ бензин ҳар душам 110 та мегардад. Ин ҳолати мотори мошин. Шумка амма короша кедаги дӯстон. Тайёр мошин. Амин мешинитон ҳай мекунтон тамом. Нархи мошин 29000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 720 06 06. Opel Hatchback соли барориш 97. Мани намуди бернаи мошин. ҳуҷҷатош ҳам санҷиши техникӣ, ҳам ойнаҳои сиёҳшишаш то охири сол дӯстони азиз. Мани намуд аз қафои мошин. Қафошанди задни камераам дорад. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 oyni пешаш электропакет. Мани коробкаш механика дӯстон. Мани CD плеер дорад, монитор. Пробегаш 337,000 километр пробег. ёдовар мешим кондитсионерош ҳам кор мекунад 100%. Мани ҳолати салони мошин. Мани ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. Мани бисёр дар як ҳолати хуб. мотор 1.6 Ekotec сӯзишвориш газ бензин. Расходаш 10 та газ ки 95 км мегардад. Ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 37000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 98 893 97 08.